Hello everyone, my name is Wahyu Santosa, NIM 200740055. I am from D3 Teknik Otomotif Engineering. Oke, saya akan menjelaskan cara kerja mesin 2 dengan bahasa Indonesia. Yang pertama, piston bergerak dari TMB ke TMA. Saat bergerak dari TMB ke TMA, piston akan menghisap gas hasil campuran udara ke bahan bakar dan pelumas ke dalam ruang bebas. Ketika melewati luang pemasukan dan pembuangan, piston akan mengkompresikan gas yang terjebak di ruang bakar. Piston akan terus mengompresikan gas dalam ruang bakar sampai ke TMA. Sebelum piston sampai di TMA, busi akan menyala untuk membakar gas di ruang bakar. Waktu nyala busi tidak terjadi saat piston sampai ke TMA, melainkan terjadi sebelumnya. Hal ini dimaksud agar puncak tekanan akibat pembakaran di dalam ruang bakar dapat terjadi ketika piston mulai bergerak dari TMA ke TMB. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Ketika bergerak dari TMA ke TMB, piston akan menekan ruang bebas yang berada pada bagian bawahnya sampai jauh. Piston meninggalkan TMA ke TMB. Akan semakin meningkat pula tekanan ruang bakar. Piston akan melewati lubang pembuangan gas dan masuk gas piston masing-masing lubang tergantung di dalam mesin. Umumnya ring piston melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Ketika ring piston melewati lubang pembuangan, gas yang ada di ruang bakar akan keluar melalui lubang pembuangan. Saat ring piston melewati lubang masuk gas yang tertekan di dalam ruang bebas, akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar dan mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar ke pembuangan. Piston terus menekan ruang bakar sampai titik TMB sekaligus memompa gas dalam ruang bilas ke dalam ruang bakar. To English, how to stroke engine works. Piston move from BDC bottom dead center to the TDC upper dead center. When moving from TMB to TDC, the piston will suck the gas from a mixture of oil and lubricant into the range chamber. This mixing is done by the carburetor of injection system. When pressing through the intake and exhaust holes, the piston is step well composition. The gas trapped in the combustion chamber. The piston will continue to compress the gas in the combustion chamber until it reaches. Moment before the piston reaches TDC, the spark plug will engine to burn the gas in the combustion chamber. Spark plug ignition timing does not occur when the piston reaches TDC, but occurs before this is so that the spark pressure due to combustion in the chamber can occur when the piston begins to move from TDC to BDC. Piston move from TDC to BDC. When moving from TDC to TMB, the piston will press the range chamber when is located at the bottom. At the certain point, the piston will pass through the gas exhaust hole and the gas inlet. The position of each hole depends on the sign. Generally, the piston ring will pass through the exhaust hole first. When the piston ring passes through the exhaust hole, the gas in the combustion chamber and simulation with the piston ring closes through until the compressed gas in the range chamber will be pumped into the combustion chamber and past the gas combustion. The position continues to pass the ring chamber until the BDC one will come the gas in the range chamber. Saya akan menjelaskan mesin 4 tak bahasa Indonesia.
Langkah hisap. Pada langkah hisap, piston bergerak dan titik mati atas ketika titik mati bawah. Secara bersamaan, katup masuk terbuka sehingga membuat campuran bahan bakar dan udara masuk ke silinder dan katup buang tertutup. Langkah kompresi. Pada langkah kompresi, piston bergerak menuju titik mati atas. Kedua katup masuk dan buang tertutup, sehingga piston yang naik akan menempatkan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Langkah usaha. Sebelum piston sampai di TMA, busi mematikan bunga api yang menyebabkan percampuran udara dan bahan bakar sehingga piston bergerak dari TMA ke TMB. 4. Langkah buang. Pada saat langkah buang, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Kedua masuk tertutup dan katup buang terbuka. English. Suction step. On the intake stroke, the piston moves from top and center to bottom. The center nozzle, the intake valve open so that the fuel and the mixture enter to cylinder. Compression stroke. In the compression stroke is piston moves from bottom dead center to top dead center but valve, intake valve, and the exhaust valve are closed so that rising pressure will compress the fuel mixture. Boosting step. Just before the piston reaches top dead center, the spark plug spark which cons the air and fuel mixture to ignite, resulting in explosion text exhaust. The piston moves from top dead center to bend it down. Step away. During the exhaust stroke, piston moves from the bottom dead center to the top at that point. The intake valve is closed or the exhaust valve is open so that the remaining combustion gas will come out.